जय जगन्नाथ नमस्कार सांग मैंने आज हूँ आमर गाँव रीटा देखेबी गाधे जावा आज टी गाँव को आसी गाँ पोखरी मत बहुत भल लगे जेहेतु ये गाधेवा गाँव पोखरी ये जो परिवेश यहाँ भुवनेश्वर देखा मिलूनी तेणुक गाँ को टी आसी आम गाधे आज टी गाँव कलचर जीव लोकेशन सब धान फान कटा ही सारे बिल सब बर्तमान हूँ नड़ा बंधा होपटे नड़ा बंधा हो धान फान पलैली हाथी पलि आसुँच लोक मान डर से लोक मैंने सब बेंगला पकई घरे धान रखी सारे धान अमल टाइम बर्तमान ओके खाना भल चार बुले देखी गाड़ी जगन्नाथ जय जगन्नाथ आमर कलापहाड़ पोखरी या पोखरी ना हूँ कलापहाड़ भाई आमर जो कलापहाड़ टिके इे सुन ये आम जो कलापहाड़ ये पोखरी ना कलापहाड़ कौन होता मानने नाटा कौन पिलादिन या ना हूँ कलापहाड़ कलापहाड़ कौन होता तथापि पोखरी हबार केते वर्ष केते वर्ष जाके पोखरीटा ये पानी तो केते लोक माने ना 4-5 खंड गाँ लोक भी पोखरीटा बहुत पानी पानी बहुत ठंडा केते बड़ी सुखिया नहीं खरा दिन वर्षा दिन जिते बड़ी आस एति पानी वर्षा दिन एपटे पानी जाऊथिबो पानीटा बहुत ठंडा तेणुक शीत दिन ये पानीटारे गाधेबा लोक मैंने सब डरती एते ठंडा हाँ कि नहीं भाई रातिर सब ये भिड़ लगी था दिन बेलू ये कहीं गाधाती यहाँ पूरा हिमालय ठंडा आउ यहाँ हूँ जिते पेट गरम हो जहाँ भी हो यहाँ पूरा पेट ठंडा करदे ये सबुदिन गाधेब पानीटा हूँ पूरा ठंडा पानीटा जिते बेले भी देख सब सामान शीत दिन जमी ठंडा वर्षा दिन सेमती ठंडा खरा दिन भी आहरी ठंडा खरा दिन भी गाधेबे ए माने शीत दिन भाया लगे एत ठंडा माने पूरा पंक एतबे ये पोखरी माछ मरा जाए तोड़ी खाली बाहर तोड़ी माछपाई ये पोखरी फेमस आज हूँ माने पिलादिन कथा भारी मन पड़ू पिलादिन आम जिते धान गुटे आसुलु जिते स्कूल छुट्टी होता धान गुटे आसुलु से आम ये जो पालगदा देखु यही पालगदारे आम बहुत माने डेऊ माने से पाल जमी गदा होती आम बेंगला पकई दो माने याड सियाड करके डिया डी करके मजा लगे आज मु से पिलादिन को फेरी जावाक चाहूँगी आज मु डेबी देखिए के लगुच बढ़िया लगुच जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बढ़िया लग आज मु बेंगला पड़ी आसतु माछ धरा देखा आगे पोखरी माछ धरा हो आज माछ धरा देखा माने एठी हूँ आम गाँटार एठी हूँ आज हूँ सब भिड़ काली गुरुवार होता माँ लक्ष्मी बार है आज शुक्रवार भल दिनटा है माछ दिन आज हूँ माछ देखा आसतु चलती पंप टाली पानी खाली गले माछ धरा आम तो समय ना पंप चली पंप चली पानी बर्तन प्याड़ लोड़गली माँ गोटे बाबा बतीस बसती मांडिया कंकड़ा एटा मांडिया कंकड़ा ना बिल कंकड़ा आकाश ना ये आम गाँव हीरो तोर कौ क्लास आज तार छुट्टी बोली
ଆଜି ଆଜି ତାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବୋଲି ଆସିଛି ମାନେ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ବି କ'ଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ ଟୋକା କେତେ ଛୋଟ ପିଲା ନା ପଢ଼ା ଖେଳା ପିଲା ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଥିବ ସେଇଟା ବାହାରେ ଫଟୋ। ଚାଲିଛି ଉଠିଛି ଆଣ 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 ରେଡି ରେଡି ମାଛ ଦେଖା ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଧେଇବା। ତେଲଟା ଗରମ ଥିଲା, ସରି ତେଲଟା ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଖରା ଟିକେ ଥୁଆଇଥିଲା। ତେଲ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବ। ବର୍ଷା ଦିନ ନୁହଁ, ଶୀତ ଦିନ। ଭାଇ ଆସିଲେ, ଭାଇକି ଟିକେ ଦେଖାଅ। ଭାଇ କ'ଣ ଆଜି ଅନୁସନ୍ଧାନର ନାଟକ କୁହ। ୟା ନା କଳାପାହାଡ଼ କାହିଁକି ହେଲା ଭାଇ ଇଏ କୁହ ଟିକେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ କୁହ, ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ମାନେ ପୋଖରୀର ନା କଳାପାହାଡ଼ କାହିଁକି ଦିଆହେଲା ଭାଇ। ତଥାପି କେତେ ବର୍ଷ ହବ ଏ ପୋଖରୀର? ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହେଉଛି 60 ବର୍ଷ ହେଲା। ଭାଇ ବିଡ଼ି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତମ୍ବାକୁ ସେମାନ ହାନିକାରକ। ଆମେ ଟିକେ ଗାଧେଇବା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ଗାଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛି, ବୁଡ଼ିଯିବିନି ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ପାଖକୁ ବସି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଥଣ୍ଡା ନାଇଁ ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଓ ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଯେତେ ଗୋଡେଇବ ସେତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗାଡ଼ି ପୁରା ପଙ୍କ ପାଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା। ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଭାଇନା, ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା। ଆଉ ମୋତେ ତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଶୀତ ଲାଗୁନି। ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୁଆ ସରିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ, ଘରକୁ। ଡ୍ୟୁଟି ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲି। ପୁଣି କେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି, ପୁଣି ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ ଗାଁର କଲଚର୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଡେଫିନେଟଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ମୋ ପାଖ ଉପରେ ଥାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଥିବ, ଏମିତି ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ